Saya 15 ya PDF maksudnya. Thank you. Oke. Banyak betul. Lestari. Saya nggak tidur di Sabungan, saya sebenarnya. Jangan sampai. Jadi 14. Ampun, kan Lestari. Ah, ini pemandangan. Udah masuk. Pusing. Masuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah musallian ala rasulillah amma ba'du. Sateja pengurus sahabat-sahabat pengurus rating, saya sangat artinya banggakan. Pertama nyun sabora telat, sila telat tak pati hadir. Makbul. Guru rencana mangkate maghrib kagak dibuat, ternyata bede katuasi anyar kacau. Jadi kita nengyansor gak dinto andi katu anyar emrukip. Di soona kompak ke boleh, semangat ke boleh, keangkui ma ansor sakupora. Terus sikapek dua kadinto san misan gue nebukta. Dan gue lah bareng amanat dari Kewofi Hotip. Beda terjemahan versi Kewofi tentang risalah Ahlussunnah. Kadinto manabi kasokan ma beda apa istilahnya bedah buku kadinto oleh apa istilahnya beda komisi masuk karantin. Nengi setiap misalnya telok-telok peserta gitu kadinto bakun hadir anu Kewofi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aktsaruhum ahlul madzahibil arba'ah. Kadinto dari Bapak Sawadul Aqdam. Sawadul Aqdam kadinto kan orang-orang menurut hadis. Jadi dari versi hadis kita adalah orang-orang tepak sengireng lampana Gusti Kanjeng Nabi. Sawadul Aqdam kadinto rata-rata mayoritas. Jadi tak minoritas. Saya paling banyak mesti saya tepak. Manabi urusan perincian Sawadul Aqdam kadinto Lestari. Ustadz Mahalli Lestari merinci. Kalau dipertajam. Jadi gampangnya Sawadul Aqdam kadinto orang seki neku deka debuna sahabat, orang si neku deka debuna ahlul bait. Karena mana bisa lain kadinto beda seguna condong ke sahabat, beda seguna condong ke ahlul bait. Rata-rata ahlul madhab Imam Syafi'i, Hambali, terus Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, pas Imam Maliki.
Terus kemudian kenapa sawadullah dom gadinto golongan se neku kenapa se debuki sarang salafus solih. Jadi orang-orang se kona di yantarana lagi ada rincianna ulama Haromain, terus ulama Al-Azhar sarang si lain. Karena emot deguna Kiazaim Sokaraja al khairu lisabik walau ahsanallah, generasi terbaik kadinto pakun generasi sekona, meskipun se kontemporer se anyar-anyar kadinto lebih corakna lebih hebat, lebih penter, lebih andi lebih kritis, ternyata se bagus pakun sekona. Maka sawadul aqdam kadinto maste ilmuna narema dari sahabat narema dari Guste, dari sahabat kadinto bagi kata bikin terus asap kabob pakun ilmu sekona siang. Kenapa mak sawadul aqdam kadinto kriteriana kadinto maste mayoritas? Karena ketika si paling banyak kadinto maste si bener. Nabi sampai abri statement kuat, la tajtami ummati fid dolalah. Kita kadinto tak kira adi kesepakatan dalam situng kesesatan. Kempangnya contoh nama Nabi bodo kompolan, saya kocak jamaah kadinto Pak Polo. Mana Nabi bodo kompolan sampai Pak Polo orang aku bersitung keputusan, kadinto mesti tepat. Tak kira salah. Karena andi jaminan nengila tajtami ummati fid dolal. Bahkan saya anggap aliran kita Nahdlatul Ulama kadinto memang mayoritas jamaahna langkong lebih 100 juta lagi. Manabi Wahabi kadinto tak dapat 14 juta leka golongan Wahabi, padahal lampon menguasai Saudi. Terus kriteria dari sawadul aqdam kadinto nekuk madhab kadinto sengan mangken milih supir, sengan travelan milih supir. Jadi noro asupir si kama, napa noro asupir si santa, napa noro asupir si lere. Wa aktaruhum ahlul madzahibil arba'ati, tining paling banyakna sawadul aqdam panika ahlina madhab sempak. Sawadul aqdam ulama-ulama na kadinto maste ngereng Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki. Karena imam lain pernah maca ke madhab kadinto sobung santrena. Contohnya Imam Sofyan Sauri kadinto andi madhab muktabar juga. Angkep sengan mangken oleh akreditasi, tapi santrena tak meneruskan karena santrena sobung salim. Fakana al-Imamul Bukhari Syafi'iyan, maka beda pasira Imam Bukhari Syafi'iyan panika madhab Syafi'i. Akhadha montut madhab pasira Imam Bukhari anil Humaydi, dari Imam Humaydi, waz Za'farani ban Imam Za'faran, wal Karobisi ban Imam Karobisi. Wa kadzalika ban katia kadisa Imam Bukhari Ibnu Huzaimah tining Ibnu Huzaimah wan Nasa'i ban Imam Nasa'i. Jadi ketika kita bentar lagi ban hadis Nabi sarang orang Wahabi, mesti kan Wahabian di statement kembali ke hadis ban Al-Qur'an. Misalnya pasira si Ustadz Al-Jawad pas Khalid Basalamah mesti bentoran naga kita bentor lagi ban hadis ban Quran. Ternyata nengi gak bisa menurut hadisnya pakun dari Bukhari. Gak bisa menafikan madhab dari Wahabi. Padahal seetorok Imam Bukhari gak itu madhab Syafi'i.
Jadi berde sanglek nah berde ketimpangan dengan pemikiran Wahabi karena tak ada ke madhab tapi ternyata ngalah hadis dari ulama zandi madhab di salah Wahabi ya bisa. Jadi ngalah hadis dari Imam Bukhari kita isora belikan Nabi padahal Imam Bukhari santrena Imam Syafi'i. Nengi Wahabi tanda ke Imam Syafi'i. Kan tak balik. Masuk tanda ke anak nah. Anda ke anak dan tanda ke mertuan. Singgungan. Menyinggung. Wa kana al-Imamul Junaid ban bada pasira Imam Junaid al-Baghdadi. Kadin tau saya toro kita nengi tasawuf. Jadi nengi tasawuf kita kadin tau noro Imam Ghazali, pas Imam Junaid al-Baghdadi, pas Imam Bakilani. Imam Junaid kadin tau Tauriyan panika amadhab Sofyan Sauri. Jadi andi madhab Sofyan Sauri semusna Imam Junaid. Wasyibliyu bantining Imam Syibli Malikian panika amadhab Maliki. Wal mahasibiyu tining Imam Mahasib Syafi'iyan panika madhab Syafi'i. Wal jarori yu bantining Imam Jarori Hanafiyan panika madhab Hanafi. Wal Jilani yu bantining Abdul Qadir Jailani Hambaliyan panika madhab Hambali lamba. Indirect kalau. Indirect kok. Ada jalan. Wasyadiliyu Malikiyan bantining Imam Syadili Malikiyan panika Imam Maliki. Pangki kita langsung ke praktek. Jadi kita lakar ahlu sunnah wal jamaah sawadullah dong. Konsep nengi NU jadi itu kan fikina ngalah Imam Syafi'i, Imam Sewampak, Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Nengi tasawuf kan ngalah Imam Ghazali, terus Imam Junaid. Nengi urusan sami juga nengi tasawuf Imam Syadili, padahal Imam Syadili kan itu Maliki. Pas Imam Pasera Syekh Abdul Qadir kadinto padahal madhab Hambali. Tapi kita Syafi'i apa jangan fi Syafi'i Abu Lunang fi Syafi'i mana biar tawassul ngirim Fatihah apa kun lebat Syekh Abdul Qadir. Jadi kita andi kenapa madhab lakar sudah mapan ngiring ke Imam Sepak Empat ke santri-santrina nor tak pate fanatik madhab. Mana bisa FPI dimin kadinto fokus satu madhab. Mana biningnya aturan na FPI kadinto harus karena ampun sobung dia karena ikajareta fokus Syafi'i harus Syafi'i mana FPI. Ketika norok selain tak bisa. Mana bi kita macam-macam. Contohnya misalnya ketika atawaf mana bingereng saya Syafi'i tak bentor tanang ke orang lain kan betal. Padahal nengi Mekah kan selak. Maka ngereng madhab Hambali. Bada sing ngereng madhab Hanafi. Jadi mana bi tak sengaja tak niat nyeting kadin tak betal. Jadi setting tak betal. Tiap-tiap sih, bisa mulai tiap-tiap aja. Habib. Jadi sih kan pada dapat ya. Jadi sih Karena mana bi fokus kan, ke Syafi'i emok dilengi bagian atau jedingnya jauh. Karena saya bisa apa tak betal guna nengi santrena Syafi'i ka bodoh. Terus salah satu hebat Sanwisan Najareta Syekh Abdul Qadir Jailani kan terkenal apa kawulian. Ternyata guruna Imam Hambali kadito terkenal kasufian.
pernah tuan benar ben Imam Syafi'i pas Ibnul Muayyan kan. Jadi Imam Syafi'i entar ke Mekah kateloan sareng Imam Hambali. Imam Syafi'i kapan dopa ke Mekah saren. Ternyata Imam Syafi'i akebai situng kenapa rumusan kitab sampai memecahkan 100 masalah. Terus sesitungan Ibnu Muayyinah kalau payahnya mana. Dan itu ahli hadis memecahkan menafikan hadis palsu. 100 hadis palsu ipa sobu. Se Imam Hambali Abu Ajeng 2 rakaat ketika debat ke Mekah ngatamaki Quran dengan cara Abu Ajeng. Imam Hambali kadinto lakar hebat dalam situng riwayat benih kelasa mimpi Nabi Muhammad tapi mimpi pangeran sampai 99 kali. Jadi kelasa mimpi pangeran. Model yang kiano katia proses Isra wal kaifu majhulun. Jadi modelnya kurang ngono. Jadi intinya Imam Hambali kadinto benih kelasa guna mimpi Gusti tapi pernah mimpi pangeran sampai 99 kali. Kapan 100 sedo. Makanya santrena hebat-hebat. Terus Imam Syadili kadinto mazhab Maliki. Kita meningkat mazhab Syadili manabi ngiring torikoh Syadiliyah. Sami juga katia toriko Naksabandi. Imam Syadili kadinto andi hizib selaku baca banser bisana. Hizib Nasor, hizib Bahar. Sampai Imam Syadili hizib kadinto talken langsung sareng Nabi Muhammad. Jadi hebat imam-imam kita. Kadinto asampunga ka Guste meskipun Guste kadinto pakun konapa ampun seda ki pakun talken ilmuna isampung. Situng waktu Imam Syadili miusa ka Mekah tak mangki parao karena angin benih bagianna ajalan ka Mekah. Jadi sengan entara ka tungke angin bagian ajalan ka barat, dengan entara ka podai angin bagian ada barat, itu tidak timur. Imam Syadili ngantos dengan nengi pengkil tasek Palabuhan sampai saminggu sobung sampan semangkata. Ternyata Imam Syadili langsung erabui Guste pakon maca hizib Bahar. Jadi talken hizib Bahar maos langsung angin kadinto hilu. Jadi angin se angkep dengan jalan daga temor kadinto langsung ngajalan dek barat. Dari wiridan se talken Guste. Termasuk ulama kita se Mujaddidun se ngarang Aqidatul Awam Abda Ubis Karisa Abda Ubis langsung etalken Nabi Muhammad edel mimpi. Jadi Syekh Ahmad Marzuki kadinto langsung etalken Nabi Muhammad edel mimpi. Ipakon maca Abda Ubis. Jadi guru-guru kita, ulama-ulama kita nang Ahlus Sunnah wal Jamaah kadinto tak usah diragukan sampunganda ka Gusti Kanjeng Nabi. Tempong kita bahas nyaman roh pasera Ar-Razi. Ar-Razi Hasimi kan maposang ya. Jadi ang ngalaan ngi guru-guru tibi. Pas guru-guru tibi kati ngi kadinto kemonip terus dari Kizabur kadinto nyampung ka guruna terus nyampung ke atas sampai dapat ka Gusti. Jadi ampun mapan secara sambungan sanad ka Gusti. Jadi kita aja sampai terpengaruh kenapa ilmu-ilmu anyar. Saya tak pada ben guru-guru selamba, ben ilmuna guru. Fattaqayyudu bimadhabin muayyanin ajma'u lil haqiqati. Maka tining tatanggenan kalaban madhab tertentu ajma'u panika lebih fokus lil haqiqati kaangkui bener wa aqrabu litabassuri ban lebih semak kaangkui maham secara dalil wa ad'a ban ngajak litahqiqi dek kang wataki keimanan wa azhalu ban lebih makempang tanawulan dalam ngamal lagi. Tanawulan mungku ngamal lagi dah. Atau seperti maf'ul. Wa ashalu ban makempang konapa takoyud gelak
tanawulan dek ka ngamal lagi. Jadi mana bi kita misalnya fanatik madhab misalnya, tak pun apa juga ngalak Syafi'i asli, tak pun apa. Jadi itu lebih nyaman. Tapi mi tak mampu. Jadi contohnya dengan sekat Petra se Auba KBC. Petra Auba KBC kan benih dari Syafi'i, tapi dari Hanafi. Jadi kita dengan NU kan itu campur ilmu nih. Saya masih nyaman. Mana bi fokus ke Hanafi nya. Tak mampu dengan urusan sekat ya. Karena satu je kibikian harus sekati. Satu je ternak tak milih maasi, tak milih kerbi sape. Lega ajam gak dinto kutu pada sekat ke. Jadi marawat ke. Abak naman pao. Pao na kutu sekati. Kan ternyata dengan ikan je kan mana biar jual bawaan sobung sekat ke. Sobung ni sapa pao. Pao langsung dijual. Karena guna saya sekati guna padi, jagung. Guna siki bikian gini, mana bisa sampai ke buah-buahan pun kan. Buah-buahan guna korma benanggur. Mana bisa Hanafi kapi lagi. Wala hadza ban atas panika darroja. Nete al aslafus solihuna pasera ulama-ulama lamba sepada solih. Wasyuyuhul maduna ban sabanyana guru-guru sekona ridwanullahi ta'ala alaihim ajmain mantara paring dini karidana Allah ta'ala alaihim panika atas kapi ajmaina sakapina kapi. Mana bi ulama lamba lakaran lakar nekuk situng madhab ongku. Mana bimangken si penting tak talfik. Artinya talfik mana bibuluna ngala Syafi'i berarti deki petala ngala Syafi'i. Model lah pujenga ngala Syafi'i. Mana bibuluna model lah Imam Hanafi misalnya deki pujenga harus ngereng model lah Imam Hanafi. Kita buluna ngala lengi urusan petala bulu noroa Imam Hanafi. Se masalah nyeting bebini misalnya. Jadi mun tak asa ngajo julit bebini tak betal. Se betal mun ni kenapa abok neku. Tapi kita tak ndak nengi betal lazil lain. Karena mana bi tabu amunyi kan betal. Tak usah kan tok tabu amunyi bi betal. Kita tak ndak adrab betal. Jadi ngala nyaman-nyaman nama lo tak bisa. Bisa talfi. Jadi mana bi ngala Hambali dari bawah Hambali terus. Buluna Hambali. Makanya mana bi kita tak ndak ke bismillah misalnya. Nengi nirwana Imam Mekkah misalnya. Jadi kapan ngimami langsung alhamdulillahirabbil alamin. Kadisa mulai dari buluna harus nurut Hambali gitu. Karena saya tanda ke bismillah Imam Hambali. Saya tak kenapa saya nengi Fatihah tak usah ngaku bismillah. Kudu nurut dari kadisa. Misalnya tarawihan tanpa tumak nina. Kan pada praktek ke tarawihan santak tanpa harus tumak nina. Kadisa Imam Hanafi. Pada santrena saya muliaki. Maka buluna harus norok buluna Imam Hanafi sapaket. Terus petala harus norok petal buluna dengan versinya Imam Hanafi. Jaguna daki buluna ngala Imam Syafi'i kapan tarawihan na terus santak norok si Imam Hanafi. Jadi kan mana nyampor. Oplosan mabuk deh. Ampun nih. Ampun. Betul. Saya dinto moga-moga manfaat. Akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.